Muy buenas, gente, bienvenidos a Tela de Vicio, al capítulo número 5 de The Witcher Blood and Wine. A los últimos minutos del capítulo anterior ha sido como un poco rápido, hemos tenido que... Vamos a recapitular mejor en la lista de misiones. Tengo que buscar al unicornio en el claro de los jardines de palacio y recuperar el pez dorado del estanque. Muy bien. Por aquí en el balcón hemos estado viendo eso, que por esa zona donde estaba ese arbolito, esa torrecita, estaba el unicornio. Y también ahí en el estanque nos tenemos que sumergir para buscar el pez dorado. Vale. Está atardeciendo. Qué bonito. Un empleado aquí medio dormido. Bueno, a ver cómo bajo por aquí. Long live Duchess Anna Henrietta. Fiorano of the 1290 vintage. I ¿Me ibas a decir algo? encourage you to try it. You'd like a taste, perhaps? Sí. Est, an old vintage. Un fantástico vino envejecido en las famosas bodegas de Castel Rabello. No sé si se dice así. Os sorprenderán sus intensos matices ahumados. Muchos años en barrica de roble de Becler han enriquecido de manera notable su perfil de sabor, tal y como el duque Raimund se complacía en señalar. Fiorano of the 1290 vintage. Tiene buena pinta. I do encourage you to try it. Pero You'd no like me a taste, dejas perhaps? tomar nada. Bueno, Est, pues... an old vintage. Uf, mira la montañita. Qué paisaje maravilloso, madre mía. Esto estoy otra vez subiendo. No sé si... Creo que por aquí no es. He vuelto donde estaba. Vamos por Fiorano aquí. of the 1290 vintage. I do encourage Por aquí you sí. to try it. And we've to look, Badwater. No nooks there where one could hide. Those are our orders. Keep calm. Muy bien. Start no brawls. Is the game to your liking, ladies? Aren't we, Lord Curious Trousers? Pues solamente te ha preguntado si te agradaba. Aquí la gente es más borde. Just there, we The made excellent our selection of His acquaintances. Excellency It's Ambassador von Him. Please, help. The flavor is strong. Ah, sí puedo probar. Vamos a tomar un poquito. By clear chocolate and cherry. Ahí va. Bueno, no me afecta mucho. Vamos a empezar con el unicornio, que ya la tengo marcada. Y bueno, me dice que por aquí... Aquí la gente está toda como muy despreocupada, muy festiva. Verás cuando venga el vampiro y se los carga a todos. Jardines de palacio, aquí he llegado. A ver si encontramos la pista que nos da el unicornio. Perhaps an apple will work, or some sweets. We would not be in this predicament, dear sister, were you still a virgin. Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey folks, gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? ¿Pero es un unicornio de coña o...? Ahora que tengo que ir detrás de él. Pero con mi caballo no puedo... Una golosina. Vamos a buscar una golosina mejor, que es lo que nos dice aquí que podemos encontrar. Yo creo que estos pétalos nos van a servir. Ah, por aquí, a ver. Roach won't eat bread either, except if it's stale. No, el pan no le mola mucho. Estos son zanahorias. Roach likes carrots. Maybe the unicorn will too. Vale.
Vamos a colocarlo. Ahí, ya lo tengo colocado. Y con esto saco la zanahoria. Muy bien. Me voy a guardar primero. Y me voy a acercar al bicharraco. No te vayas, no te vayas. Que voy con las zanahorias. No me tengo que acercar tanto. Un pavo real. Venga, voy ya con la cestita en la mano. What would you say to a delicious crunchy carrot? Pico. Para lo que hemos quedado, Geralt. Easy. Vale. Gardens are huge. Vamos You better ahora off on horseback. al estanque a recuperar el pez. Un filósofo. State, courageous or coward. What other Noble. part of the state would one have in mind, if not that which fights and goes to war? Bueno, que me lío. Voy al estanque y a recuperar el pez dorado. They say a great deal about you, Witcher. Por aquí me marca. The village Zampono of Valhaven. Fire eater? Who invited him? Tendré que bajar, digo yo. Flames do him no harm. Nonsense. And taste this to boot. Dram of wine and 40 winks. I can go for that. Yo todo campo Fish should atrás. be easy to spot once I'm under. That's not it at all. What the blazes? Did someone just dive in the water? Perhaps that's the way to do it. Sure. Is that not counter to the rules? Se están dando cuenta de que la mejor forma es la que estoy haciendo yo. Pero bueno. Aquí hay un caramelo. Ese no es. Aquí hay un toffee. Otro caramelo. ¡Ey! Que te lo quitan. Cara de mala leche. Hey, wait. Stop. It's important. King Cormorant, sire, accept this offering we bring. Prithee cast upon us your merciful eye, and bear before us its secrets. As the moon is heavily coursed of trace, in my domain I await that moment of grace, when a soul of good or ill repute brings me a gift, fitting tribute. Hala. Ah, toma por culo. A key. ¿Algún problema? Uy, se pone a llorar la pobrito. He's ruined the game! Disgraceful. Sí, soy muy antipático. Pero es una emergencia. Si lo estamos haciendo por vuestro bien. What was that? The light, it's positively useless. She can't possibly see a thing. Ahora ya no te asustas. Ah, incluso hasta me puedo montar. Move it. An
¿Ese berrido ha sido del unicornio? Ah, no, del pavo este. Este hace lo que quiere, ¿eh? Bueno, mira, paso de ti. No buts. If you please, Your Grace. We do not please. We act out of the highest necessity. All shall be explained later. But it's against the rules. I am the rules. Suelta. Geralt! At last. Tampoco tarda tanto. And I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a crone, hollowed out with ease, then end like a mouse, with a head of hard cheese. Comienzo como el invierno, frío, con un grito ahogado, pero acabo siendo duradero, como un ratón en verano. Pues puede ser la despensa. La verdad que no tengo ni idea. Venga, vamos a probar con la despensa. Mice and cheese. Palace pantry, maybe? No. The hare is obliged to hide here in the gardens. Look, if we take roe, hollow it out and fill it with ease. The letters, that is. We get green. Then mouse, starting with what heads heart cheese. Vale, era un juego de palabras. Why, it's greenhouse. No he caído. Pretty clever. And it sounds right to me. There are several greenhouses in the gardens, but only one with a door that locks. And the key to it looks just like the one we found. Greenhouse it is then. Let's go. Invernadero. Ahora va a ser la Enriqueta más lista que yo. Wait here. Sí, hija mía, sí. Te esperas. Qué garras. Oh, what the butch? What the butch, no? What the fuck? What was that? Parece Freddy Krueger. O lo ves, no. Ande tan metido. I'm here. This belonged to you, maybe? It did, but you may keep it. I've a new one. I do not know you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? You've killed 4 innocent people, at least. And you? How many innocents have you cut down? No sé, perdí la cuenta. Inocentes... Bueno... Pero no te desvíes, que no estamos hablando de mí. Not here to talk about me. Yet that is exactly what we are doing. So,
Did they send you after me? Who are they? What do you mean, they? Duchess hired me. You've been murdering her subjects. Is it as simple as that? I would ask you to convey to the Duchess that I've but one victim left, but you'll not get the chance. A por él. A ver, ¿cómo empiezo? Won't let me kill again. Quieto. ¿A ti qué te va? Lirden. ¿Ya me ha roto el Queen? No sé, ¿eh? No le veo muy buena pinta a esto. Tengo polvo lunar. Espera. Al final... Vamos a recuperarnos un poquito. Un momentín. ¿Podría dejar de atacar un momento? Parece que no. No, sería imposible ganarle. You were to stay where you were. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. No, he's my friend. Yes, Geralt, it's me. Regis? You alright? All is well. All's in order. Wounds such as these heal on vampires in moments. But we've not seen one another in ages, my friend. At least in human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you... I was a bubbling, shapeless smear, having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak form, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. What happened, it was my fault. Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. Oh, me queda de piedra. Miraculous regeneration. How do you manage it? I had help. From the one you hunt. Him? How? And what have you been doing all these years? Not the time nor place for such stories. I suspect we'll get a chance to speak at ease and at length later. Now, however, we must deal with the reason that brought us both here. ¿Qué te ha traído de vuelta después de tantos años? So you being here, it's no coincidence? Your powers of deduction seem to have waned not one bit. I'm happy. Bueno, lo del invernadero. I fear he's become entangled. Landed himself in serious trouble. So that's his name. He's your friend? You might call it that. Though Dettlaff is...
would you humans put it? More bestial than I am. But not to worry. I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one knight since I got here. At least 3 others before I arrived. For good reason, I'm sure. Understand, Dettlaff is not some decadent shit who kills for sport, or to assuage a dryness of throat or a dullness of mood. A ver qué buenas razones podría tener. So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are wont to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Remember the year 964? That was 3 centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Dettlaff, who then found a poacher asleep in the brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus, a legend was born. ¿Por qué mató al monstruo? Vampires rarely help humans. Must have had his own agenda, hunting the beast. You err. He slew it for one reason alone. The monster killed a lad who once, in the street, had offered Dettlaff an apple, expecting nothing in return. Terribly noble of him. You do not have a monopoly on altruism, my friend. Vilgefortz melted my body. Dettlaff found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren. A bond so strong humans cannot even imagine. Which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent. One they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Dettlaff's trump card is his herd instinct. His tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upsetting, immensely. ¿Alguna idea de qué lo habrá enfadado tanto? Anything specific? Some set of things that'd be likely to set him off? How should I say this? Dettlaff doesn't understand men, their world, its rules, its conventions. He's naive in a sense. He doesn't comprehend your games, knows not what it means to lie, deceive. Suggesting he's maladjusted, inventing his rage. I'm suggesting maladjustment can at times breed conflict. But is it the case this time? I cannot say, but intend to find out. Hay que encontrarlo. Gotta find him, before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then, just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Dettlaff is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I'd prefer they not find me here. I'd makeshift quarters at Mère Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. Tenemos que ver la biografía de este tío porque Geralt le conoce de hace tiempo. Seguramente salgan los libros. Witcher, we flew here as fast as our courses would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site.
Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged. Me dejó tiritando. Vamos a ver. Personajes. Ana Enriqueta. También de la Tour. Detlef van der Eretein. El asesino de Milton era muy veloz, incluso con todos sus años de experiencia de brujo a la espalda. Geralt apenas podía mantener su ritmo. Pronto quedó claro que el asesino era tan inteligente como rápido, cuando entró en un viejo almacén donde tendió una trampa a Geralt. De este modo, el brujo tuvo su primer encuentro cara a cara con la bestia de Beauclair y descubrió que se trataba de un vampiro superior llamado Detlef. Acto seguido entabló una lucha que a buen seguro habría acabado mal para el brujo de no haber sido salvado en el momento preciso por un viejo amigo, Regis, que puso fin a la batalla. Después de esto, Detlef se desvaneció transformándose en un banco de niebla. Me gustaría ver Emiel, Regis, bueno, y todo eso. Geralt persiguió sin cesar al asesino de Sir Milton. El modo en que terminó esta persecución dejaba bien a las claras que Geralt se enfrentaba a un enemigo muy peligroso. El asesino condujo a Geralt hasta un viejo almacén donde le tendió una trampa. Se entabló una lucha y en el momento crucial a Geralt le salvó Regis, un vampiro superior y viejo amigo del brujo. Aquí debo hacer un inciso y explicar que hace unos años Regis se había unido al grupo de viajeros que acompañaba a Geralt, al cual me siento orgulloso de haber pertenecido, y partió con nosotros en busca de Ciri. Juntos vivimos numerosas aventuras fascinantes y Regis demostró ser un amigo leal, uno a quien puedes confiarle tu vida. Por desgracia, la expedición terminó de forma trágica para Regis. Le mató Bigelford, le redujo a una nimia mancha húmeda. De ahí la inmensa sorpresa del brujo cuando se encontró con su viejo amigo. Al fin y al cabo, le había visto morir con sus propios ojos. Pero la cuestión es que no fue la muerte definitiva de Regis, ni siquiera la primera. Cuando era joven, Regis había sido una especie de espíritu libre y abusaba del consumo de sangre. Este estilo de vida le llevó a ser asesinado por unos aldeanos furiosos. Después de aquello, tardó 50 años en regenerarse. O un abrir y cerrar de ojos para un ser inmortal. Cuando estuvo completamente recuperado, se desenganchó del hábito de beber sangre por completo. Durante años todos pensamos que se había ido para siempre, pero ahí estaba, enfrente de Geralt, en ese almacén cercano a los muelles. Regis explicó que se había regenerado y que vino a Tousaint en busca de Detlef, un amigo suyo. Tales fueron las dramáticas circunstancias que reunieron a Regis y Geralt de nuevo en Beauclair. Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo para disfrutar de la reunión. Pudieron escuchar los pasos de gente que se aproximaba y Bueno, pues ya conocemos un poquito de este personaje, que seguramente eso sale en las novelas, y por eso Geralt pues le conocía tiempo atrás de la búsqueda de Ciri. Muy bien. Bueno, a ver si me regenero un poquito, que estaban las últimas. Estoy sangrando. Ya se me está pasando. Y bueno, hay algo que buscar por aquí. Voy a mirar un poquillo. Aquí no hay nada importante, vamos. Bueno, bien. No. Voy a subir ahí arriba a ver si en ese cofre hay algo interesante. Bueno. No parece que... Carta de amor. Mi amada Clara, no te haces una idea de lo feliz que me hace
El cierre del almacén. Es bueno saber que cada vez que queramos abrazarnos, nadie se interpondrá en nuestro camino. Ni mi padre ni tu madre. Nunca se les ocurrirá que nos reunimos en ese viejo almacén. Me muero de risa pensando en cómo trepaban por el tejado o miraban por entre los juncos del río. Incluso ahora, mientras escribo estas líneas, siento unas ganas enormes de verte. Espero que sea como ayer. No sé tú, pero a mí me gustaría no volver a poner un pie fuera de nuestro almacén, de nuestro mundo maravilloso. Con gran anhelo, tu Albert. Picadero, vamos, de toda la vida. No puedo llegar a ese lado de arriba. No. Bueno, me voy. Bueno, ¿y qué os parece si lo dejamos aquí de momento? Pues este capítulo ya está bien. Muchas gracias por ver el vídeo, como siempre. Dar un like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.